बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी चूक हुई तो उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी मुआफ़ी को कबूल करते हुए उन्हें मुआफ़ कर दिया। इसके मुकाबले में शैतान से भी गुनाह हुआ, मगर उसने गुनाह पर कोई शर्मिंदगी का इजहार न किया बल्कि गुनाह पर डट गया तो खुदा ताला ने उसको क़यामत तक रांदा दरगाह कर दिया। सहाबाई किराम में से भी कई से बशरी कमज़ोरी की वजह से गुनाह सरजद हुए, मगर उन्होंने गुनाह पर ऐसी शर्मिंदगी और ऐसी निदामत का इजहार किया कि उनकी तौबा पर फरिश्ते भी रश्क करने लगे। सहाबाई किराम की तौबा के कई वाक़यात किताबों में दर्ज हैं, मगर हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तौबा एक मुनफरिद तौबा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक अंसारी नौजवान ने इस्लाम कबूल किया जिसका नाम सालिबा बिन अब्दुर्रहमान था। यह नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें किसी काम के लिए भेजा तो इसने गुजरते हुए एक अंसारी के घर झांक लिया तो अंदर औरत गुस्ल कर रही थी। अब इस नौजवान को खौफ लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी इस हरकत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इत्तला हो जाए। लिहाजा खौफ और शर्मिंदगी के बायस वो वापस बारगाह रिसालत में हाजिर न हुआ और वहां से भागकर मदीना के पहाड़ों में जाकर छुप गया। जब उसे गैब हुए 40 रोज गुजर गए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और यह कि आपकी उम्मत का एक शख्स इन पहाड़ों के ओट में छुपा मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और उस नौजवान सालिबा को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये दोनों हजरात मदीना मुनव्वरा से उन पहाड़ों की तरफ तलाश में निकले तो रास्ता में मदीना मुनव्वरा के ज़फ़ाफ़ा नामी एक चरवाहे से मुलाकात हो गई तो उससे पूछा कि क्या तुमने इन पहाड़ों के दामन में सालबा नामी किसी नौजवान को तो नहीं देखा? उसने कहा कि शायद आप लोग जहन्नम के डर से भागे हुए नौजवान के बारे में सवाल कर रहे हैं। इन हजरात ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नम से भागा हुआ है? चरवाहे ने कहा, वो इसलिए कि जब आधी रात गुजरती है तो वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे पहाड़ों के दामन से नमूदार होकर इस तरह सदा लगाता है, ऐ काश तू मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता और जिस्म को जिस्मों में और मुझे फैसले के दिन के लिए मौखर न रखता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, हम उसी नौजवान की तलाश में हैं। तो चरवाहा उन्हें पहाड़ों की तरफ लेकर चला, यहाँ तक कि जब आधी रात का वक़्त हुआ तो वो नौजवान हस्बे मामूल अपनी पेशानी पर हाथ रखे नमूदार हुआ और वही अल्फाज दोहराए कि आए काश तू मेरी रूह को भी रूह में कब्ज कर लेता। इस दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने झपट कर उसे गोद में उठा लिया तो उसने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे गुनाह के बारे में मालूम पड़ गया है? फरमाया, ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता कल शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद किया, फिर मुझे और सलमान को तुम्हारी तलाश में भेज दिया कि जाओ सालिबा को ढूंढ कर लाओ। उसने कहा कि फिर ऐसा करो, मुझे उस वक़्त बारगाह अक़दस में ले चलो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हों। हजरत उमर और सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उसको साथ लेकर चले और पीछे सफ में खड़ा कर दिया। सालिबा ने जब हालत नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। सलाम के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात से सालिबा के बारे में पूछा तो अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा सालिबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो होश में आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने मुझसे गायब कर दिया था? अर्ज किया, मेरे गुनाह ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उसे तसल्ली दी और उसे अपने घर जाने का हुक्म फरमाया, जिसके बाद ये नौजवान 8 रोज तक बीमार पड़ा रहा। इत्तला मिलने पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसास गुनाह ने सालिबा को बीमार कर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
چلو ابھی صالبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالبہ رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ صالبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ اسی طرح سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ زنا کر بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھیر دیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھیر دیا اور ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور دریافت کرایا کہ ان کی عقل میں کچھ فطور ہے اور تم نے کوئی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ فطور نہیں جانتے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ان کی عقل اچھی ہے۔ پھر تیسری بار ماعز رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس پھر بھیجا اور یہی دریافت کرایا تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ان کی عقل میں کچھ فطور ہے۔ جب وہ چوتھی بار آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، حالانکہ توبہ سے بھی پاکی ہو سکتی تھی، مگر ماعز رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ شاید توبہ قبول نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک گڑھا کھدوایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رجم کیے گئے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ترجمہ، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔